كما يتبشبش أحدكم لزائره إذا جاء عنده في البيت. يتبشبش الزائر عندما يأتي الزائر إلى بيتك ما شاء الله تفرح به، وهكذا المولى سبحانه وتعالى يفرح بعبده إذا جاء إلى بيته وهو المسجد، يفرح منه سبحانه وتعالى. وأنتم الآن ما شاء الله في بيت من بيوت الله وفي روضة من رياض الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر في المساجد. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik berupa kita bisa hadir di majelis taklim di tempat yang penuh dengan berkah ini, yaitu masjid. Di mana masjid itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW pernah menjelaskan bahwasanya siapa dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk di dalam masjid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senang sebagaimana senangnya orang yang mempunyai rumah ketika kedatangan tamunya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita datang di masjidnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan yafrah. Allah akan begitu senang sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat bagi siapa saja, bagi hambanya yang masuk di dalam masjid. Bahkan diriwayatkan di dalam suatu hadis, kita juga di sini sembaring daripada kita hadir di majelis taklim, sembaring daripada kita di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga hadir di majelis taklim. Bahkan diriwayatkan di dalam suatu hadis Nabi SAW beliau pernah bersabda, apabila kalian berpapasan dengan kebun-kebun surga, maka berhentilah kalian di situ. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Maka apa jika kebun-kebun surga yang berada di dunia, wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi pun bersabda, hilaqur zikir fil masajid, adalah di mana halagoh yang dibacakan zikir, yang dibacakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diadakan di masjid-masjid. وهذه المساجد أماكن الرحمة، تنزل الرحمات، كما جاء أيضا في الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذه أحب البلاد إلى الله، أحب الأماكن إلى الله، أماكن تنزل الرحمات، أماكن حضور الملائكة، أماكن حضور الأرواح الطاهرة في مثل هذه المجالس وفي مثل هذه الأماكن. Begitu juga di dalam masjid-masjid itu terdapat turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW beliau pernah bersabda bahwasanya paling mulianya tempat yang berada di atas muka bumi itu adalah masjid-masjid, dan paling dibencinya tempat di atas muka bumi itu adalah pasar-pasar. Jadi masjid-masjid adalah tempat di mana turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masjid itu juga adalah tempat di mana turunnya maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفي حديث النبي أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. هذه المجالس وهذه الأماكن هي محل النفحات الإلهية، الرحمات الإلهية. إذا أدركت العبد رحمة من الله سبحانه وتعالى فإنها تسعده في الدنيا والآخرة. Begitu juga sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nafahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hembusan-hembusan bagi seorang hambanya, yaitu seorang hamba yang senantiasa hadir di dalam masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan berkat tersebut, insya Allah kita semua yang ada di sini mendapatkan barakah, mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hadir di majelis-majelis taklim, juga kita hadir di masjid tempat rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهذه المجالس بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بشر الحاضرين فيها والذين يحضرون فيها، وأيضا حرص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وبشر أن الرحمة تتنزل عليهم، وأن السكينة تغشاهم، وأن الملائكة تحفهم حلقا إلى السماء. وفي آخر المجلس ينادون أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيقول ملك من الملائكة: يا رب إن فيهم فلان الخطأ
كثير الذنوب كثير المعاصي لم يحضر لغرض المجلس، وإنما حضر لحاجة يريدها من صاحبه، فيقول الله وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فأقل شيء يناله المؤمن ويناله حاضر هذه المجالس هو غفران الذنوب. Nah, sebagaimana juga kita di sini adalah duduk di majelis-majelis taklim, banyak sekali fadilah keutamaan daripada duduk di majelis-majelis taklimnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana majelis-majelis taklim itu adalah tempat turunnya rahmat. Majelis-majelis taklim itu adalah tempat turunnya maghfirah. Bahkan pernah diriwayatkan di dalam suatu hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa malaikat yang berada di atas muka bumi, yang dimana mereka mengawasi setiap majelis-majelis yang ada pembacaan zikir di situ. Kemudian para malaikat tersebut ketika mereka sampai di tempat yang dibacakan zikir di majelis-majelis taklim, mereka pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya hambamu sedang membaca zikir di majelis taklim." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, apa yang mereka lakukan? Mereka sedang membaca zikir, mereka sedang bersolawat, mereka sedang membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka Allah pun berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikatku, apa yang mereka minta? Apapun yang mereka minta, maka sungguh telah aku akan kuberikan kepada mereka. Dan juga aku akan mengampuni daripada dosa-dosa mereka." Kemudian para malaikat pun berkata, "Ya Allah, sesungguhnya di antara mereka yang hadir di majelis taklim banyak sekali yang punya dosa, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya di antara mereka yang hadir di majelis taklim ada yang niatnya itu hanya sekedar hajat kebutuhan saja, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya hadir di majelis taklim banyak juga di antara mereka yang keperluannya cuma dunia, ya Allah. Apakah mereka juga mendapatkan maghfirah dari Engkau?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Semua daripada golongan hamba-hamba, baik dia orang yang bermaksiat, baik tujuannya dia hanya dunia, baik tujuannya dia hanya kebutuhan, yang penting dia hadir di majelis taklim, maka telah kuampuni bagi dia semua dosa-dosanya." Semua kita termasuk daripada golongan tersebut. Amin. الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله من المقبولين في آمين. هذا المجلس، وأن آمين. يجعله مجلس مقبول عنده سبحانه وتعالى. آمين. قال الله في القرآن العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله، أي قال ابن كثير في التفسير: ومن يتق الله أي فيما أمره الله، فيما أمرك الله تتقي الله. كيف تتقي الله؟ في أوامر الله. ما هي الأوامر؟ مثل إيش الأوامر؟ من أوامر الله الصلاة. هذا الأمر العظيم وهذا العمل العظيم الذي هو من أشرف الأعمال، من أعظم الأعمال. من شرف الصلاة أنها فرضت في السماء، لم تفرض في الأرض كبقية الفرائض. ولشرف الصلاة أنها فرضت في السماء. هذه الصلاة كيف نتقي الله في الصلاة؟ نحافظ على الصلاة، نحافظ على الصلاة بشروطها، نحافظ على الصلاة بأركانها. كيف نتهيأ للصلاة؟ قبل الصلاة الوضوء، كيف نتوضأ وضوءا صحيحا، وقبل الوضوء الاستنجاء، الدخول الخلاء، كيف نتطهر، كيف نستنجي، نستبرأ من البول. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فرآهما يعذبان، قال النبي: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. هكذا النبي رأى العذاب والرجلين هؤلاء في قبورهم يعذبان. النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء القبور هذه بالنسبة للأنبياء مثل الزجاج، الحجر الذي نراه على القبور مثل الزجاج، مثل الزجاج، ترى ما بداخله. هذا بالنسبة للأنبياء يرون الأموات في قبورهم. رآهم النبي يعذبان هؤلاء، وما يعذبان في كبير. قال: أحدهما كان لا يستبرئ من البول، إذا بال لا يستبرئ، مباشرة يبول ويقوم بسرعة، لا يجلس يتأنى ينتظر حتى يخرج ويستبرئ من البول، يمر بإصبعيه على قصبة ذكره حتى يخرج ما فيه، إن كان شيء فيه قطرات بول، يستنجي ويستنجي استنجاء صحيح، يقوم بعد ذلك للصلاة. هذا يقوم مباشرة، ما يستبرئ من البول والعياذ بالله. رآه النبي له عذاب في القبر والعياذ بالله. والثاني النبي قال: كان يمشي بين الناس بالنميمة، ينم، يقول له فلان، هذا فلان يتكلم عليك، ويروح إلى الآخر: فلان يتكلم عليك.
هؤلاء والعياذ بالله لهم عذاب في قبورهم، وما بعد القبور يكون لهم والعياذ بالله أعظم العذاب. Nah, semoga kita semua termasuk daripada golongan hamba-hamba yang diterima amal ibadahnya, dan semoga kita termasuk daripada golongan hamba-hamba yang juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita maghfirah dan juga rahmat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia rezeki dari segi yang tidak dia sangka-sangka. Dijelaskan di dalam kitab tafsir Ibn Katsir bahwasanya yang dimaksudkan dengan yattaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah di mana kita mengerjakan awamirillah, adalah di mana kita mengerjakan segala macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah yang paling besar adalah sholat. Maka oleh karena itu jagalah sholatnya kita, karena tidak ada satupun ibadah yang diwajibkan di atas langit kecuali sholat. Hanya sholatlah yang diwajibkan di atas langit. Adapun ibadah-ibadah yang lain seperti puasa diwajibkan, diwahyukan, diturunkan di atas bumi. Adapun ibadah yang lain seperti zakat, jihad dan lain-lain kan diwahyukan di atas bumi. Adapun sholat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di atas langit. Nabi Shallallahu alaihi wasallam diundang langsung di malam Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu jaga kita punya sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jaga kita punya sholat. Karena kita menjaga sholat, kita juga harus menjaga daripada wudhunya kita. Kemudian kita juga karena wudhu harus menjaga daripada istinjaknya kita. Jangan sampai kita beristinja dengan istinja yang tidak benar. Karena istinja walaupun perihal tersebut adalah perihal yang kecil, tetapi diriwayatkan di dalam suatu hadis bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah berpapasan dengan suatu kuburan, dua orang. Itu disiksa dengan siksaan yang sangat berat di kuburan. Kemudian para sahabat pun bertanya, "Ma hadatsa bihima ya Rasulullah?" Apa yang terjadi atas mereka berdua ya Rasulullah? Mereka berdua diazab dengan azab yang sangat perih, diazab dengan azab yang sangat pedih. Akan tetapi mereka diazab seperti itu bukan karena dosa yang besar, bukan karena perihal yang besar, melainkan hanya karena perihal yang kecil saja mereka diazab dengan azab yang sangat perih, yang sangat besar. Apa itu? Yaitu yang pertama, laki-laki tersebut tidak benar di dalam beristinja. Ketika dia kencing, ceboknya nggak benar. Akhirnya dia di alam kubur disiksa dengan siksaan yang sangat berat, disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Kemudian laki-laki yang kedua adalah laki-laki yang sering namimah, yang sering suka adu domba. Dia pergi ke fulan, dia bilang fulan berbicara begini. Nanti dia pergi lagi ke fulan, dia bilang fulan berbicara begini. Dia adu domba di antara orang muslim. Dia adu domba, hanya karena adu domba seperti itu dia diazab di alam kubur dengan azab yang sangat perih. Nah, ini adalah mukjizat baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi yang lain, mereka itu bisa melihat orang yang telah mati di alam kubur sebagaimana mereka melihat kaca. Jadi kelihatan orang-orang yang di alam kubur itu kayak kita melihat kaca tuh kelihatan, oh lagi diazab. Ini diazabnya seperti ini. Jadi ketika mereka melihat lagi di satu kuburan, mereka lihat, oh ini lagi diazab. Ini azabnya seperti ini, sama seperti kayak lagi melihat kaca. Itulah mukjizat para nabi, mukjizat para rasul. Nah, maka oleh karena itu yang menjadi inti di dalam pembahasan tersebut, jaga kita punya sholat dan jangan sampai kita meremehkan hal-hal yang kecil. Seperti apa? Seperti contohnya istinja. Istinja, walaupun cuma cebok, kalau nggak benar, maka berarti wudhunya nggak benar. Kalau wudhunya udah nggak benar, berarti sholatnya nggak benar. Kalau sholatnya udah nggak benar, hancur semuanya. Yakni semua amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. هذه الصلاة من أعظم الأعمال كما قلنا، وهي أيضا تنظم أمور حياتك كلها لمن أقامها، تنظم أمور حياته، ولمن أهملها والعياذ بالله تضيعه، كما في الحديث من حافظ عليها من أقام الصلاة فقد أقام الدين، ومن ضيع الصلاة فقد هدم الدين. وفي الحديث أيضا إن الصلاة إذا كانت مقبولة ما شاء الله ترفع إلى الله، وإذا كانت غير مقبولة تلف، قال النبي كالثوب الخلق، كالثوب البالي، تلف وترمى في وجه صاحبها وتقول له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. هكذا تدعو عليه الصلاة. حتى قال بعض العلماء الذي هو حاصل في الأمة الآن وفي عامة الناس، في كثير من الناس، من تردي
في أوضاعهم، من تردي في أخلاقهم. هذا قال كله بسبب دعوات صلاتهم عليهم، لأنهم لا يصلون صلاة صحيحة. تجده ما يتطهر، سواء لو تجده يقصر في الأركان، فتكون صلاته والعياذ بالله ناقصة وصلاة غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. Kemudian sebagaimana yang tadi telah anak jelasin, yang Syekh jelasin, sholat itu termasuk daripada yang paling mulianya ibadah, yang paling besarnya ibadah. Sholat itu adalah ibadah yang sangat besar. Maka oleh karena itu jaga kita punya sholat, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menyia-nyiakan dirinya nanti di akhirat. Barang siapa yang aqamas shalah, yang dia itu mendirikan salat, maka sungguh dia itu telah mendirikan agama. Barang siapa yang menyia-nyiakan salat, maka sungguh dia telah menghancurkan agama. Bahkan nanti salat di akhirat, salat akan menjadi saksi, di mana salat akan berkata kepada kita, "Dhayya'akallah kama dhayya'ani fid dunya." Allah menyia-nyiakanmu sekarang sebagaimana dulu kamu ketika di dunia menyia-nyiakanku. Yakni nanti di akhirat orang yang tidak mengerjakan sholat, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan azab dia, akan Allah sia-siakan dia, akan Allah masukkan dia ke dalam neraka, wal-iyazubillah. Maka oleh karena itu jaga kita punya sholat. Bahkan di dalam hadis mengenai sholat ini sangat banyak sekali yang beliau sebutin tadi. Yang anak jelasin cuma 2 hadis saja, karena ada sekitar 4 atau 5 hadis yang beliau jelasin, nggak anak hafal semuanya. Intinya di dalam sholat ini adalah amrul azim, adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat harus dijaga oleh orang Islam. As-salatu imanuddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menyia-nyiakan salat, maka sungguh dia telah menghancurkan agama. فنحافظ وإياكم على هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وإياهم والعاقبة للتقوى. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. الرزق من الله سبحانه وتعالى، رزقك كذا مقسوم لك سيصلك. أهم شيء تقوم بالأسباب، أقم الصلاة، لأن من ضيع فرض من فرائض الله والعياذ بالله يكتب اسمه على باب النار. ضيع صلاة واحدة يكتب اسمه على باب النار. فلان ابن فلان لابد له من دخول من هذا الباب، حتى يأتي يوم القيامة ويشوف الناس يدخلون إلى الجنة وإلى أبواب الجنة، فيذهب مع الناس الذين يريدون أن يدخلون الجنة، فتوقف الملائكة وتقول له: أنت اسمك على هذاك الباب. شوف باب النار والعياذ بالله، ينظر فإذا به باب النار، باب من أبواب النيران، ويرى عليه اسمه فلان ابن فلان، لابد له من دخول النار. هذا لكونه يضيع الصلاة والعياذ بالله. Maka oleh karena itu, maka jagalah kita punya salat, jangan sampai kita menyia-nyiakan salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'mur auladakum bis-shalah wa'mur ahlaka bis-shalah wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan juga istiqomah, sabar di dalam mengerjakan salat. Kami tidak meminta kepadamu rezeki, nahnu narzuquk, kamilah yang akan memberikanmu rezeki. Yakni yang namanya rezeki itu telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan kita untuk sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan kita untuk mengerjakan hal-hal yang wajib. Adapun rezeki, kalau kita benar-benar mengerjakan sholat, kita benar-benar istiqomah di dalam